Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc غادي نشوفوا هنا النموذج الثالث ديال الفروض الفرد الأول ديال اللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. دونك ديجا شفنا النموذج الأول والنموذج الثاني، غنشوفوا واحد آخر مزيان. دونك بالنسبة للسيبور أو بيان لو تكست ديما كيما قلت لكم تتكون عندنا لا لتر سوا d'autorisation ولا لا لتر d'invitation ديما. دونك ندوزو ديريكت مباشرة الأسئلة. دونك هنا في la première question, s'agit-il d'une lettre conventionnelle ou d'une lettre personnelle? Justifie ta réponse. دونك هذا السؤال الجواب ديالو راه باين. دونك انطلاقا غير من الشكل ديالها راه باينه بلي سي اون لتر كونفونسيونيل، وغادي نشوفو من بعد باش كتمتاز في الشق الثاني ولا الجزء الثاني من السؤال. جوستيفي تا ريبونس، علل الجواب ديالك. دونك في الجواب غادي نقولو il s'agit d'une lettre conventionnelle. Il s'agit d'une lettre conventionnelle. مزيان. وبالنسبة للتعليل عندنا بزاف ديال المعلومات تيبينوا بلي هي اون لتر كونفونسيونيل. اولها لا دات اي لو ليو، وعندنا لوبجي، لا فورمول دو بوليتيس، لا فورمول دابيل. دونك هادو باش نعرفوا بلي سي اون لتر كونفونسيونيل. نعاودهم، عندنا لوبجي، la date et le lieu, la formule d'appel, la formule de politesse, تتكون في الآخر، وعندنا حتى le corps de la lettre, le corps de la lettre. مزيان. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني complète le tableau suivant. كما قلت لكم راه هذا الطابلو راه تيتعطى في أي فرد. غادي تجبد l'expéditeur. نعاود نقول لكم شنو هو l'expéditeur. هو المرسل. ممكن يقول لك l'expéditeur ولا لو ديستيناتور. l'expéditeur هو لو ديستيناتور، هو المرسل. دونك المرسل راه ديما قلت لكم هنايا تيكون هنا ديما دونك احمد حليم. بالنسبه لو ديستيناتور، لو ديستيناتور هو المرسل اليه. المرسل اليه ديما تيكون هنا هو monsieur le directeur du club. monsieur le directeur du club. le lieu et la date، المكان والتاريخ، كازابلانكا le 24/9/2017. l'objet راه تيكون باين. l'objet هو demande d'autorisation. les pièces jointes، دونك les pièces jointes تلقاهم ديما هنا بحال قلتي الوثائق المرفقة لهذه الرسالة. الوثائق اللي غادي نلقاو معاها هما ليست اي كوردوني، لا ليست ديال اللائحة ديال المدعوين مع لي كوردوني، مع المعلومات ديالهم. السؤال الثالث، troisième question, pourquoi l'expéditeur écrit-il au destinataire؟ علاش هاد l'expéditeur كتب هاد الرسالة للمرسل إليه؟ علاش؟ باش pour demander l'autorisation. pour demander l'autorisation باش ينظم واحد الحدث ثقافي. pour organiser une activité culturelle. quatrième question، السؤال الرابع، coche la bonne réponse. عندك هنا غنديرو علامة في الجواب الصحيح. عندنا دي بروبوزيسيون اقتراحات، غنشوفو واش خطأ ولا صحيح. البروبوزيسيون الأولى، la participation à cette manifestation n'est pas gratuite. la participation المشاركة، la participation مشاركة في هذه التظاهرة ماشي gratuite. قال لك المشاركة في التظاهرة ماشي فابور. حنا نشوفو. nous vous précisons que la participation à cette manifestation sera gratuite. قال لك غادي تكون فابور، sera gratuite. دونك هاد لا بروبوزيسيون راه خاطئة، فو. دونك غادي نديرو علامة هنايا.
Deuxième proposition. Presque 600 personnes assisteront à cette activité. قال لك تقريبا 600 شخص غادي يشاركوا في هذا النشاط. حنا نشوفوا donc le nombre maximum de personnes attendues à cette manifestation est estimé à 600 personnes. قال لك هذا العدد المقدر ديال الناس اللي غادي يشاركوا هو 600. دونك عندنا هاد لا بروبوزيسيون صحيحه. دونك غنديرو على معنى فغي. السؤال الخامس. Quelle est la visée de l'activité organisée par l'expéditeur? Quelle est la visée? La visée بحال هكا l'objectif الهدف. شنو هو الهدف من هذا النشاط المنظم من طرف المرسل؟ شنو هو الهدف من هذا النشاط؟ دونك غنقلبوا الصفحه باش نشوفوا الهدف من هذا النشاط. دونك طلبوا لينا في السؤال شنو هو الهدف من هذا النشاط اللي نظمو احمد حليم. دونك هنا cette activité هذا النشاط يهدف الى à instaurer l'esprit solidaire et associatif chez les jeunes. دونك هذا النشاط يهدف لإحياء ولا إنشاء روح التضامن عند الشباب. دونك instaurer l'esprit solidaire et associatif chez les jeunes. السؤال 6. l'émetteur. donc l'émetteur هو المرسل. اللي تسمى l'émetteur ولا l'expéditeur. d'accord. donc s'exprime avec politesse et respect. قال لك تيهضر باحترام. relève les expressions qui le montrent. قال لك هو تيهضر باحترام. جبد لي العبارات اللي تيدلو بلي هاد المرسل تيهضر باحترام. دونك في لو تكست باش نعرفو بلي هذا تيهضر باحترام من بين العبارات هي monsieur le directeur. ها وحده monsieur le directeur. وعندنا هنا l'utilisation ديال le pronom personnel vous. donc monsieur le directeur هذا le pronom personnel vous و la formule de politesse عبارة ديال الاحترام اللي عندنا هنايا في الاخير. دونك هادو من بين العبارات اللي تستعملوا باش يهضر باحترام monsieur le directeur, le pronom personnel vous et la formule de politesse finale. ندوزو لا دوزيام بارتي ديال الامتحان اللي هي لونغ كومونيكاسيون. دونك هاد الطابلو راه تيتعاود بزاف في الامتحانات، راه تيتعطى بزاف وغالبا غادي تعطاكم. كومبليت لو تابلو سويفون. تكون عندنا لا سيتوياسيون مع لينونسي. دونك نشوفو في هاد لا سيتوياسيون اش فيها. Tu demandes l'autorisation de ton professeur de faire un exposé. انت كتطلب l'autorisation الإذن من الأستاذ ديالك باش دير واحد الاكسبوزي، واحد العرض. دونك تخيل انت شنو غادي تقول ليه باش تطلب منه يخليك دير عرض. دونك غادي تستعمل لي زيكسبرسيون ديال دوموندي l'autorisation. مثلا ممكن تستعمل est-ce que je peux, puis-je, pourrais-je. d'accord. دونك سهله ما لقيتي ما دير قول est-ce que je peux، ولكن نبدا بمسيو حيت تهضر مع الاستاذ قول ليه مسيو. Monsieur, est-ce que je peux? Est-ce que je peux faire un exposé? Faire un exposé. بركة. قلنا هاد اسكو ممكن نبدلوها ب puis-je ولا pourrais-je. d'accord. donc ندوزو لا دوزيام situation. Le directeur du club te permet de cueillir les fleurs du jardin. المدير ديال النادي تيعطيك الإذن باش تقطع لي فلور ديال الجردان. اش غادي يقول لك هذا المدير؟ تخيل معايا الجمله اللي غادي يقول لك. مثلا يقول لك وي. مثلا لقيتي ما ديري الا شفتي العباره ديال اكسبتي ممكن دير غير وي. مثلا وي tu peux cueillir les fleurs du jardin. ولا d'accord. d'accord. نديرو d'accord. ولا بجوج. oui d'accord.
virgule, tu peux cueillir les fleurs du jardin. ديما راجع الدرس ديالك حفظ العبارات ديال accepter, refuser et inviter. حفظ كل حاجة، حفظ منها جوج عبارات راه غتستعملهم في الفرد ديالك. 2. Remplace les expressions soulignées par des équivalentes. دونك المطلوب هو هاد العبارات اللي مسطرين عليهم نعوضوهم بعبارات عندهم نفس المعنى. الأولى acceptes-tu d'aller au cinéma l'après-midi. واش تبغي توافق نمشيو للسينما l'après-midi. دونك باش غنبدلو هاد acceptes-tu مثلا نبدلوها بالاكسبرسيون veux-tu. واش بغيتي veux-tu ولا tu as envie de ولا est-ce que tu veux aller au cinéma l'après-midi. دونك راجع الدرس ديالك راه ديجا شفتو مع الاستاذ ديالكم العبارات ديال inviter quelqu'un. est-ce que tu veux-tu, tu as envie de وكاينين بزاف. دونك veux-tu aller au cinéma l'après-midi. اش قال لي هنا dommage je ne peux pas, j'aurai un contrôle demain et je dois réviser aujourd'hui. D'accord. Donc قال لي dommage je ne peux pas. قال لي dommage ما نقدرش، عندي امتحان غدا وغيخصني نراجع اليوم. دونك غادي خصنا نعوضو هاد العبارة dommage je ne peux pas. باش غنعوضوها مثلا ممكن تقول ليه désolé je ne peux pas ولا je regrette mais je ne peux pas ولا c'est très gentil mais je ne peux pas. مثلا c'est très gentil, c'est très gentil mais j'aurai un contrôle demain. وتتكمل لا فراز ديالك. دونك عوضناها بسي تري جونتي مي. ممكن تقول لي غير نون، تكتب النون بوحدها، ولكن هذه كتسمى حنا تنحاولوا نكتبوا عبارات اللي فيهم شويه ديال لا بوليتيس. راه ممكن تكتب هنا غير نون جوغي ان كونترول دومان، راه صحيحه حتى هي ليكيفالون ديال ريفوزي. واش قال لي nous pouvons sortir après-demain si tu seras libre. قال لي ونخليوها حتى البعد غدا الا كنتي مسالي. دونك وي pourquoi pas. قال لي اييه علاش لا. دونك غنحاولوا نعوضوا هذه. دونك هذه عباره ديال اكسبتي، غنعوضوها بوحده من العبارات اللي شفنا في اكسبتي اون انفيتاسيون. ممكن يقول لي داكور وي افيك بليزير، وي سي اون بون ايدي. داكور. ممكن نقول ليه وي avec plaisir بكل سرور avec plaisir ولا c'est une bonne idée. هذه فكرة جيدة c'est une bonne idée. وكاين بزاف ديال العبارات. d'accord au revoir. السؤال الثالث غولي par une flèche، غادي نربط بواحد سهم. cher ami. دونك هاد العبارة واش تلقاوها في لا لتر بيرسونيل ولا conventionnel صديقي العزيز؟ دونك راه باينه بلي تلقاوها في لا لتر بيرسونيل، رساله شخصيه. مدام لا ديريكتريس. دونك هذه كتكون في لا فورمول دابيل ديال لا لتر conventionnel. لوبجي تيكون غير في لا لتر conventionnel. ا بيانتو هذه سي اون فورمول اللي تتكون في لا لتر بيرسونيل. 4. relève du texte la formule de politesse. جبد من التكست la formule de politesse. دونك هي اللي قلنا لا فورمول دو بوليتيس هي اخر حاجه تتسالي بها الرساله ديما هنايا. دونك هذه هي لا فورمول دو بوليتيس في هاد الرساله. dans l'espoir d'un accueil favorable
Je vous prie d'agréer monsieur le directeur à l'assurance de ma considération distinguée. قال لك هنا في السؤال 7 remplace-la par une autre formule. قال لك عوض هذيك لا فورمول دو بوليتيس بشي وحده اخرى. دونك نكتبو وحده اخرى مثلا dans l'attente في انتظار dans l'attente d'une réponse favorable في انتظار جواب إيجابي d'une réponse favorable. Veuillez par exemple agréer ou accepter monsieur. Veuillez accepter monsieur. Par exemple, mes sincères salutations. سؤال 5 trouve le synonyme de. Synonyme هو مرادف. Le synonyme de autorisation. Donc autorisation synonyme ديالها هو permission. Convier synonyme ديالها هي invité. Convier هي الدعوة بحال invité بحال convier. Question 6. Comment appelle-t-on une lettre qui s'adresse au directeur d'une administration? اش كتسمى رسالة الموجهة للمدير ديال واحد الإدارة؟ واشنو كتسمى الرسالة الموجهة لشي حد من الأقارب ديالك؟ دونك بين الرسالة اللي تنصيفطوها للمدير ديال شي إدارة كتسمى lettre conventionnelle. ولا لاتر اللي تنصيفطو لأحد الأقارب سوا صديق ولا أخ، المهم تتسمى لاتر بيرسونيل.